एक्सटेंशन लेने के फौरन बाद जनरल बाजवा ने 2020 के शुरू में चंद एंकर्स को बुलाकर बताया कि एक मुलाकात के दौरान मैंने चीफ जस्टिस साकिब निसार को एक वीडियो दिखाई जिसमें एक खातून एक सफारतकार से ऐसी गैर इखलाकी हरकतें कर रही थी जो आम हालात में नाकाबिले दीद और नाकाबिले दाद हैं। जनरल बाजवा ने साकिब निसार को बताया कि देखें, हमें कौमी तहफ्फुज के लिए और दूसरों से राज उगलवाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। साकिब निसार इस वीडियो में खातून की कौमी खिदमत के लिए दी गई कुर्बानी को देखकर जनरल बाजवा की अहलियत और काबिलियत से बहुत मुतासिर हुए। बाजवा और साकिब के दरमियान ये गुफ्तगू गैर संजीदगी, बेहिसी और इखलाकी गिरावट की इंतहा तो है ही, लेकिन जब इस तरह की गुफ्तगू वक्त के चीफ जस्टिस जो बुनियादी हुकूक और आर्मी चीफ जो कौम की जान, माल और इज्जत के मुहाफिज होते हैं के दरमियान हो रही हो और इसका फखरिया जिक्र आर्मी चीफ बजाते खुद एंकर्स के सामने करे तो ये काफी कर्बनाक हकीकत बन जाती है जिससे किसी भी हसास इंसान का आंखें चुराना मुमकिन नहीं। जनरल बाजवा के साथ उस मीटिंग में सीनियर सहाफी और पाकिस्तान के पहले टीवी एंकर सैयद तलत हुसैन भी मौजूद थे। तलत ने मुझसे बात करते हुए इस वाक़े को कंफर्म किया और तलत ने इसका जिक्र अपने एक वीलॉग में भी किया है। जनरल बाजवा ने जिस कारनामे का जिक्र किया, क्या ये वाहिद वाक़या है या एक स्ट्रेटेजी? इस तरह की कौमी खिदमत के लिए जिन खवातीन से कुर्बानी ली जाती है वो पाकिस्तानी हैं या गैर मुल्की? उन खवातीन का मुस्तकबिल क्या है? क्या इस तरह के घिनौने और गलीज मंसूबों के हमारे आईन, कानून, कल्चर, इखलाकियात और मजहब में गुंजाइश है? आइए जरा इस बात को खोलकर इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं ताकि अवाम को भी पता चले यहाँ हमारे नाम पर पापड़ कैसे बेले जाते हैं और कैसे कौम की मासूम बेटियों का इस्तेहसाल करके उनकी जिंदगियां तबाह की जाती हैं। दिन थे गर्मियों के और साल 2014। इमरान खान के धरने की आमद थी। मीडिया की मुश्कें कसी जा रही थी। एक मशहूर टीवी चैनल में काम करने वाली करंट अफेयर्स की 23 साल दलेर खातून एंकर ने मुझे तैश के आलम में फोन किया। उस खातून एंकर का ताल्लुक एक मिलिट्री फैमिली से है और उनके वालिद भी फौज से अफसर के तौर पर रिटायर हुए थे। खातून एंकर की आवाज में शदीद गुस्सा और परेशानी थी। उसने कहा कि वो मुझसे कुछ शेयर करना और मशवरा लेना चाहती है। फोन कॉल पर उसने जो कुछ बताया वो सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। कोशिश करता हूँ मुहज़्ज़ब अल्फाज में वो सब यहाँ लिख सकूं। खातून एंकर का अपनी ऑफिशियल सहाफती जिम्मेदारियों की वजह से ISPR, ISI और फौज से मुताल्लिक का मुख्तलिफ ऑपरेशन और प्रोजेक्ट्स पर दूसरे सहाफियों के साथ खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में प्रोग्राम के लिए आना जाना भी होता रहता था। उन दिनों इमरान खान के बयानियों को मीडिया और मखसूस एंकर्स के जरिए नशर आम करने, उसको सादिक को अमीन और मसीहा बनाकर पेश करने और नवाज शरीफ को चोर, डाकू, करप्ट, गद्दार, तौहीन रिसालत और काफिर जैसे इल्जामात के जरिए बदनाम करने की मुहिम उरूज पर थी। प्रोजेक्ट इमरान खान के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने महसूस किया कि पाकिस्तान के एक बड़े टीवी चैनल में काम करने वाला एक मर्द एंकर और कॉलम नवीस डिक्टेट की गई लाइन से हटकर इमरान खान के तर्ज सियासत और PTI खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर मुस्बत रिपोर्टिंग की बजाय मनफी तनकीद कर रहा है। साथ साथ वो इमरान खान के खुफिया पुष्ट पनाहों पर तीर भी बरसा देता था। उस तनकीद करने वाले मर्द एंकर और कॉलम नवीस को लाइन पर लाने का प्लान फाइनल हुआ और एक एजेंसी के एक अफसर को, जिसका कोड नेम एन से शुरू होता था, ये अहम टास्क दिया गया। खातून एंकर को कर्नल एन ने एक दिन कहा कि आप जितनी काबिल हैं आप उस मुल्क के लिए असासा साबित हो सकती हैं, इसलिए मैंने आपको ऑफिशियली अप्रोच किया है कि आप अपने सहाफियाना काम के साथ साथ हमारे लिए भी काम करें। आपके लिए ये एक इंतहाई बेहतरीन मौका है कि कौमी खिदमत करके अपनी सलाहियतें मनवाएं तो आप न सिर्फ तरक्की की मजीद सीढ़ियां चढ़ेंगी बल्कि पैसा सावन भादों की बरसात की तरह बरसेगा। असासा बनाने के लिए कौमी खिदमत ये थी कि खातून एंकर को कहा गया कि आप उस बड़े टीवी चैनल के मर्द एंकर से दोस्ती करें, फिर उस दोस्ती को बढ़ाएं, इतना बढ़ाएं कि नाकाबिले दीद और नाकाबिले दाद स्टेज तक पहुंच जाए, जहां पर हम एक ऐसी नाजेबा वीडियो बना लें जिसकी बुनियाद पर हम उस मर्द एंकर को ब्लैकमेल करके उसको अपनी दी गई लाइन पर चला सकें। गारंटी दी गई कि उस वीडियो में आपका चेहरा बिल्कुल भी जाहिर नहीं होगा और ना ही किसी को पता चलेगा कि ये आप हैं। खातून एंकर ने कहा कि कर्नल एन ने मुझे ये बात इतने कॉन्फिडेंस और बिजनेस लाइक कही कि जैसे ये कोई बड़ी बात ही नहीं। खातून एंकर ने कहा कि मैंने इनकार कर दिया है, मुझे शदीद सदमा और गुस्सा है और मैंने उसे बहुत सख्त बातें कही हैं। मैंने कहा आपने बिल्कुल ठीक किया है, आप परेशान ना हो, अल्लाह मदद करेगा। कुछ दिनों बाद उस ऑफिसर ने, जो अब रिटायर हो चुका है, उस खातून एंकर को इंतहाई ढिठाई से यही ऑफिशियल ऑफर दोबारा की और बहस के दौरान कहा कि आप किस मजहब और इखलाकियात की बात कर रही हैं? ये सब काम तो सऊदी अरब की एजेंसियां भी ऐसे ही करवाती हैं, इसलिए आप मजीद सोच लें। बहुत अच्छा मौका है, अगर आपने जाया कर दिया तो आपके लिए फील्ड में मुश्किलात पड़ जाएंगी। खातून एंकर ने फिर इनकार कर दिया और साथ ही उस मर्द एंकर को बता दिया कि आपके खिलाफ ये प्लान बन रहा है और मुझे इस काम के लिए ऑफर की गई है। कर्नल एन की ऑफर 2 बार रिजेक्ट करने के कुछ दिनों बाद इमरान खान से इंटरव्यू के दौरान अपनी सहाफियाना जबल्लत के हाथों मजबूर उस खातून एंकर ने कुछ ऐसे सवालात पूछ लिए जिन्होंने साकिब निसार के सादिक को अमीन का मूड खराब कर दिया और अगले ही दिन उस खातून एंकर को टीवी चैनल से निकाल दिया गया।
وہ خاتون اینکر بطول راجپوت ہے۔ بطول راجپوت نے کہا کہ اگر آپ میرا نام ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو یہ فیصلہ آپ کا ہے، مجھے آپ کے فیصلے پر اعتراض نہیں ہوگا، اس لیے میں نام ان کی رضامندی سے ظاہر کر رہا ہوں، کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ صحافت میں کام کرنے والی اور نئی آنے والی لڑکیوں کو یہ پیغام اور حوصلہ ملے کہ اگر آپ کی صحیح راستے پر چلنے کی نیت ہے تو کبھی کمزوری نہ دکھائیں، اپنے اصولوں پر ڈٹے رہیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور وہ آپ کی مدد کرے گا، مشکلات سے نکالے گا۔ بطول راجپوت کہتی ہیں کہ وہ خود اپنے بارے میں یہ بات کسی کو نہیں بتانا چاہتی کیونکہ وہ سستی شہرت نہیں چاہتی۔ مرد اینکر کا نام اس لیے ظاہر نہیں کیا کہ میرے پاس اس کی اجازت نہیں ہے۔ مزید سنیے۔ اسلام آباد کے F63 کی گلی نمبر 16 میں جہانگیر ترین کے گھر کے بالکل ساتھ ایک 4 کنال کا سرکار کے ادارے کا گھر ہے۔ اس گھر کے اوپر والے فلور پر ایک ایجنسی کے اسلام آباد ڈائریکٹوریٹ کا ایک سابق انچارج کرنل اپنے پرائیویٹ پراپرٹی آفس بھی چلاتا رہا ہے۔ اس گھر کے گراؤنڈ فلور پر ایک سویلین مکروہ جرائم پیشہ شخص ایجنسیوں کی مدد سے پچھلے 20 سال سے چھوٹے شہروں اور قصبوں سے تعلیم کی غرض سے اسلام آباد آنے والی معصوم کم عمر لڑکیوں کو پھانسنے اور پھر بلیک میل کر کے دھمکیاں دے کر ان سے ناقابل دید اور ناقابل داد کاموں کا گندا دھندا چلاتا رہا۔ ہمارے اداروں کے سینئر افسران اکثر اوقات وہاں پائے جاتے تھے۔ وہ مکروہ شخص لڑکیوں کو نوکری یا یوٹیوب چینل پر پروگرام دینے کے بہانے پھانستا اور سینئر فوجی افسران کا نام اور شکل استعمال کر کے ان لڑکیوں کو خوفزدہ کرتا ہے۔ پہلے سگریٹ، چرس اور شراب کے نشے پر لگاتا ہے، پھر ان کو مختلف مردوں کے ساتھ نتھی کر کے دوستی پر مجبور کیا جاتا ہے، پھر ان لڑکیوں کی نشے کی حالت میں ناقابل دید اور ناقابل داد تصاویر اور خفیہ ویڈیوز بناتا ہے۔ تصاویری بلیک میلنگ کے ذریعے لڑکیوں کو مختلف لوگوں کے ساتھ دوستی لگانے اور غیر اخلاقی کام کرنے پر مجبور کیا جاتا اور پھر ان افراد کو بلیک میل کرنے کے لیے غیر اخلاقی تصاویر اور ویڈیوز بنائی جاتی۔ اس شخص کو ایک فون سم بھی دی گئی جس کا نمبر ظاہر نہیں ہوتا، جس سے کال کر کے وہ اس کالے دھندے اور بے غیرتی کے کام کی مزاحمت کرنے والی لڑکیوں کو بلیک میل کرتا کہ اس نمبر کے ذریعے اپنی شناخت چھپا کر ان کے گھر والوں کو تمام تصویریں، ویڈیوز اور تفصیلات بھجوا دے گا۔ معصوم لڑکیاں جو اپنے مڈل کلاس گھروں سے دور سہانے مستقبل کے سپنے لے کر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد پڑھنے کے لیے آتی ہیں، ان میں سے چند ایسی بلیک میلنگ کا مقابلہ نہیں کر پاتی ہیں اور مجبور ہو جاتی ہیں۔ وہ اس بری طرح اس غلیظ اور مکروہ جال میں پھنستی ہیں کہ پھر کبھی نہیں نکل سکتی اور نہ ہی اپنے ماں باپ، گھر والوں یا قانون سے مدد لے کر کچھ کر سکتی ہیں۔ اس گھناؤنے جال میں پھنس کر اپنی معصومیت اور مستقبل کو خراب کر کے اپنی پرسکون زندگی کو جہنم بنا لیتی ہیں۔ اس جرائم پیشہ شخص کو ایجنسیوں کے لوگ خود پیمپ کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کے اڈے کو باسٹرڈز ڈارک ڈین کہتے ہیں۔ ایک پراپرٹی ڈیلر کے دفتر میں چائے پیش کرنے والے چپڑاسی کے پاس چند ہی سالوں میں دولت کی اتنی ریل پیل کیسے ہو گئی؟ لمبی لمبی گاڑیاں کہاں سے آ گئیں؟ اس مکروہ شخص کو اس گھر کا قبضہ اسی طرح کے قبیح کاموں کے لیے کس نے دیا؟ یہ وہی گھر ہے جہاں 2014 کے دھرنے سے قبل اور دھرنے کے دوران ایک ایجنسی کے سینئر افسران جہانگیر ترین سے معاملات طے کرنے کے لیے آتے تھے اور جہانگیر ترین اپنے گھر کی پچھلی طرف سے اس گھر میں میڈیا کی نظروں میں آئے بغیر رازداری سے داخل ہو جاتا تھا۔ آرمی چیف جنرل حافظ عاصم منیر پر لازم ہے کہ اس مکروہ شخص کے بارے میں اسلام آباد ڈائریکٹوریٹ میں متعین ماضی کے کسی بھی افسر سے تصدیق کر لیں کہ وہ وہاں کن کے تعاون سے یہ کام کرتا اور اوپر والی منزل کس سینئر افسر کے استعمال میں رہی۔